Apakah tidak terima? Kalian apakah tidak semangat, geng? Buktikan semangat kalian, downkan well kita, geng. Buktikan semangat kalian, kawan. Walaupun gua harus keluarin kecap dari mulut gua, ora apa-apa, geng. Demi kalian gua bakalan terus hantam tempat ini, geng. Mawar kalian terbangkan, mawar satu mawar bisa kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oke, gua berdiri lagi ya, gua bakalan cari. Ini tadi pocong tiba-tiba ada di atas, teman-teman ya. Oke, gua coba cek ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya udah mulai, ya udah beru. Ya udah muljin. Ya udah mujasad dari jalur goib. Sekali lagi, gua Wahendik menantang semua jin-jin yang ada di sini. Buat keluar, buat nampak. Bila perlu bawa gua ke alam kalian, wahai kau setan, wahai kau jin, wahai kau iblis, bawa gua ke alam kalian. Kalau memang ada energi kuat, silakan bawa gua ke alam kalian. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Energinya cukup lumayan, teman-teman. Ya, di sini energinya cukup lumayan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum. Oke, tadi gua mau ke toilet ya. Pada hati kamu. Bah, tadi gua mau ke area toilet ya. Tadi gua mau ke area toilet, teman-teman. Yang belum follow-follow, geng. Yang belum follow-follow, gua bakalan coba ke area toiletnya, teman-teman. Besok kita berada di area Jogja. Sekarang kita masih di Kulon Progo, teman-teman ya. Dan ini kita tadi berjalan, kita menemukan salah satu tempat di pinggir jalan yang kita lihat ini nampak lebih seram, dan kita berhenti di area sini, men. Dan bener aja tempat ini lumayan menegangkan, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Gua coba ke area toilet ya, yang tadi kayak ada orang hitam, tapi di perutnya kayak mengeluarkan cahaya, guys. Tadi dia berdiri di tepat di depan sini, geng. Tepat di depan sini, geng. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, la hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka inna kuntu minaz zalimin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Mbah, gua ke area sini, Mbah ya. Katrinda, bukan lagi Katrinda. Astagfirullahaladzim, geng. Ini yang Wowo bikin gua. Geng, ini tubruk jangan, geng. Please, geng, jangan suruh gua tubruk dulu ya, geng ya. Karena tadi gua sampai ngeluarin kecap gara-gara sosok ini, teman-teman. Kalau hati Don, kamu boleh nubruk, Wak. Kalau hati Don aku boleh nubruk. Kalau hati Don aku boleh nubruk, dan dia besar banget ya, geng. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Kita pertaruhkan nyawa kamu di sini. Bukan apa-apa. Bentar, gua fokus dulu ke area sini, teman-teman ya. Gua fokus dulu ke area di mana tadi gua kayak apa? Kayak ada suara. Kayak ada suara ular, men. Mbah, gue kayak ngedenger ada suara sisisan ular. Gue kayak ngedenger ada suara desisan ular, teman-teman. Gue kayak ngedenger ada suara desisan ular, geng. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Kalian denger gak? Kalian denger gak? Atau gue aja yang halusinasi di sini? Geng, gua minta kalian satu orang satu love. Kalau enggak satu orang satu donat, teman-teman. Kompak lah, men. Please, men. Biar gua tambah semangat, tambah barbar di tempat ini, men. Ini dia toiletnya, guys. Ini dia area toiletnya, teman-teman. Di mana? Toilet itu jangankan yang terbengkalai. Yang tidak terbengkalai pun tempat berdiam dirinya kuntilanak sama pocong, teman-teman. Kenapa mereka suka berdiam diri? Ayam jago. Ayam jago! Kalau diadu Ayam jago, thank you ayam jago, I like it ayam jago. Konon katanya, men, tempat berdiam diri kuntilanak sama pocong itu memang di toilet. Jadi buat kalian yang suka lama-lama di toilet, yang suka nyanyi-nyanyi di toilet, sekali lagi gue ingatkan, jangan terlalu lama. Karena yang menonton kalian, kalau nggak pocong ya kuntilanak, men. Laporan sebelum jam 12 malam, laporan kalian semuanya sebelum jam 12 malam terbangkan laporan yang belum. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, apa ini, Mbak? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan lagi kau tidak masuk. Sosok apa itu?
Sosok apa itu? Sosok apa itu, wahai? Kayak ada tangan gorila. Ah. Astagfirullahaladzim, mentambah. Ya, mentambah, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, geng. Mental, geng. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Gua di dalam toilet, geng. Gua di dalam toilet. Dan kaki gua udah mulai bergetar, geng. Gua di dalam toilet, kaki gua udah mulai bergetar, teman-teman. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Astagfirullah, Allahu Akbar. Tenang, tetap tenang. Astagfirullahaladzim, Mbak. Gua coba keluar dulu ya, Mbak ya. Gua coba keluar dulu. Sekali lagi. Ada api. Coy. Waspada. Di area belakang kamar mandi itu. Wah, ini apa, Mbak? Wah, ini apa, weh? Apa ini, weh? Wa inna ilaihi rajiun. Kemama. Anjing, apaan ini, Cok? Kayak ada mukanya tapi hitam, Mbak. Apaan ini, Cung? Allahu Akbar. Apa ini, Cok? Dukun tah? Masa dukun sih, Cok? Waspada dengan kemamang ini. Hati-hati kamu. Apa ini, weh? Woi, siapa kau? Siapa kau? Dia di atas, men. Ini bener-bener di atas, men. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Kemamang sudah tampal di sini. Kemamang Banaspati itu. Sosok kemamang. Kayak dukun ya. Masa dukun, geng, di tempat kayak gini, geng? Takkan dukun mata nih, kon. Kemamang itu. Kemamang itu, geng. Mengubah dirinya menjadi Banaspati besar nanti. Mengubah dirinya jadi Banaspati besar. Astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu la ilaha illallah. Allahu Akbar. Anjing, setiap ada interaksi di atas, si Wowonya ikutan, men. Setiap ada interaksi di atas, si Wowonya itu namanya ikutan, men. Astagfirullahaladzim. Oh. Goblok, apaan ini, Mbak? Woi, apa ini, woi? Iya, hati-hati dia. Ini di atas, men. Serius, men. Dua sosok nih, Gendruwo dan Kemamang. Kamu mundur dulu. Apa ini, weh? Kemamang, wah, dia mendekat ke arah kamu. Hati-hati, Kemamang mendekat ke arah kamu. Hati-hati. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayam jago. Ayam jago siap, ayam jago. Ayam jago siap, ayam jago. Sematin, wah, sematin ayam jago, sematin. Allah. Gak bisa nabrak ayam jago, gak bisa nabrak. Soalnya kalau nabrak dia di atas. Ntar ayam jago susah. Ih. Tiba-tiba pohon gerak, mah. Allahu Akbar, Mah depan gua, Mbah. Ini buat ayam jago ya, buat ayam jago. Gua tabrak ya satu sosok genderuwo ini ya, ayam jago. Kamu itu dari tadi di samping kamu itu. Ayam jago. Malah, Lu tadi kirim kereta kan? Kau kirim kereta ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahu Akbar. Muntah, nggak kuat. Oke, ayam jago, done. Kau dapat kereta. Mulai lemah. Astagfirullahaladzim.
Aduh. Oleng. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Presiden Boim nabrak kedua oleng. Slow gua, geng, gua diam dulu sebentar ya. Wait. Gua tenangin dulu bentar ya. Oleng. Presiden Boim. Bentar guys, gua tenangin diri gua ya karena Oleng. Allahu la ilaha illa huwal qayyum. La ta'udu sinatun wa la nawm lahu ma fis. Allahu akbar. Didekatin terus, ada nggak? Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Kuat gak kamu? Kuat gak ini? Ryan, kuat gak kamu? Allahu akbar, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Ryan, depan kamu ada di rumah. Ya mah, wait mah bentar. Boleh ya gua sholawat bentar ya, dada gua sakit banget wih. Gua sholawat bentar ya mbak ya, boleh nggak mbak? Yaudah, salawat sama salawat. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Ntar geng, aku bersolawat buat menenangkan diri saja ya geng, bukan buat ngusir setan guys. Solawat hanya buat menenangkan diri aja, oke? Astagfirullahaladzim, Allah. Setan di sana juga kepanasan, Wak. Astagfirullahaladzim, ini mbak, gua harus tenang dulu mbak, karena waktu masih panjang mbak, sebentar mbak ya. Ini beneran mbak, pusing kepala gua mbak, kayak mau melayang gini mbak. Beneran mbak, kayak mau melayang ini mbak. Astagfirullahaladzim, bentar geng, ini pusing geng, gua kayak melayang-layang badan gua geng. Yes, 20 hati lagi, yes, 20 hati lagi. Astagfirullahaladzim, Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ayam jago. Ayam jago. Dua lop gua hantam geng, dua lop lagi gua hantam geng. Dua lop lagi gua coba hantam geng, walaupun detik-detik terakhir gua hantam geng. Tiba-tiba depan gua anjir muncul lagi si Cau. Wah, buat kau ayam jago ya, buat kau ayam jago. Alhamdulillah. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Allahu akbar. Gila cuy. Energinya lumayan menggila men. Astagfirullahaladzim, Allahu akbar, Allahu akbar. Seremnya gak ada serem buat gua geng. Gua bakalan coba tantangin, gua gak mau bikin kalian kecewa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya hadamul hadam, ya hadamul ruh, ya hadamul jin, ya hadamul jasad, jadi jalul gaib. Buat sosok penunggu Raja Jin, Raja Iblis, Raja Siluman. Sekali lagi saya Waidik menantang semua jin-jin yang ada di sini. Astagfirullahaladzim.
Allahu Akbar, la ilaha illallah. Menuju jam 12 Mbah, ini cahaya mbah, bukan api mbah. Ini benar-benar cahaya geng. Itu benar-benar cahaya geng, bukan api geng. Itu banaspati apa mbah yang kayak gitu mbah? Sekali lagi gua nggak bodoh amat mau banaspati, mau sosok jin yang mengerikan di tempat ini. Saya Wah Henry dari Raja Horor menantang semua jin-jin yang ada di sini. Jikalau memang ada energi kuat di sini, silakan bawa saya ke alam kalian. Ya Bada, Ya Badi, Ya Maiti, Kun Robuna Nurul Zakim, Kun Robuna Nurul Zakim. Sir, Zat, Sifat, hadir, wujud wahai semua jin-jin yang ada di sini. Astagfirullah. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasul. Astagfirullah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mbah, lihat mbah. Lihat mbah, astagfirullahaladzim mbah, lihat mbah. Sosok api mulai muncul lagi mbah. Di sini kayaknya memang ada banaspati. Ada banaspati yang sedikit berbeda mbah di sini. Gila, mati geng. Di sini tadi ada banaspati kan? Memang di sini kayak ada banaspati yang memang berbeda kualitasnya teman-teman ya. Karena tadi ada bentukan kayak cahaya api, bola api, tapi itu hanya bolanya geng, nggak berbentuk apinya geng. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jika kita orang Jawa, kalau di tengah-tengah sawah itu sering ada kemamang ataupun banaspati. Oh kemamang, namanya kemamang. Buat sosok kemamang. Tiap ada api sosok ini muncul terus cok. Tiap ada api sosok ini muncul terus. Allahu la ilaha illallah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La haula geng, jam 12 geng, satu orang satu laporan geng. Bentar gua fokus dulu laporan geng. Wait, satu orang satu laporan geng. Kita butuh laporan sebanyak-banyaknya. 6.000 orang. 6.000 orang satu laporan geng. Please man. Jam 12 satu orang satu laporan geng. Gas geng, satu orang satu laporan aja geng. Yang kirim laporan tolong disematin aja langsung. Yang kirim laporan sematin aja langsung satu-satu. Yang kirim laporan langsung sematin aja. Assalamualaikum waalaikumsalam ya khodamul adam ya khodamul ruh. Ya khodamul jin ya khodamul jasad ya rijalul goib. Buat semua penunggu yang ada di sini. Raja jin, Raja iblis, Raja siluman. Tunjukkan eksistensi kalian. Melalui apapun itu hadir, nampak, wujud, ya bada, ya badi, ya maiti, kun rabuna nurul jakim. Geng, satu orang satu laporan geng, please. Udah laporan yang ada bacaan populernya geng. Ayam jago, bukan lagi Ayam jago. Ayam jago. Thank you ayam jago. Astagfirullahaladzim. Laporan semuanya, laporan kalian, laporan. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada suara getokan di area sini men. Gua mendengar ada suara mesin mbah. Ada suara mesin nyala mbah. Ada suara mesin nyala geng. Ada suara mesin nyala geng. Geng, satu orang satu laporan geng. Terus geng, satu orang satu laporan geng. Hantamkan dulu geng. Kalau kalian laporan, kalian udah gabung sama tim kita. Jabarkan diri kalian, eksistensikan kalian supaya. Astagfirullahaladzim. Eksistensikan kalian semuanya. Bah, gua pengen ngerasain sumur, bah. Boleh nggak bah gua ke area sumur, bah? Gua pengen ngerasain, pengen nantang di area sumur, boleh nggak, bah? Aku pengen nantang di area sumur, geng. Boleh nggak, geng? Dulu mawar atau hatinya kalau kamu mau. Oke, geng, mawar aja, geng. Mawar yang tinggal dikit lagi, geng. Ayo, mawar 150 lagi. Mawar 150 biji lagi, gua ke area sumur, teman-teman. Selesaikan misi kamu ke area kamar mandi dalam kamu. Selesaikan misi kamu di area kamar mandi paling ujung itu.
Kayak ada api cuy. Kok ada api mbah? Allahu Akbar, la ilaha, astagfirullah. Mam, terima kasih. Single mom, Ella, terima kasih. Terima kasih. Mbah gila mbah ini. Kayak gitu aja mau uji nyali kau tuh. Wowo depannya api persis, geng. Wowo depannya api persis, geng. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allah. Hati ke bawah. Allahu Akbar. Panas, Kebakar lagi kamu, kebakar lagi nanti, kebakar lagi nanti, kebakar lagi nanti. Panas, bah. Panas, geng. Panas, geng. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Uji nyali satu aja boleh, geng. Kita nggak ada apa jin tapi Waspada kamu. kita jujur cari rezeki aja ini mah, geng. Jujur aja kita cari challenge ya. Kalau ada bolehlah, karena kalau dari game nggak ada, geng. Ya, kalian suruh gue uji nyali silakan, karena nggak ada peljin, geng, sekarang, geng. Paling ganti menyan 30. Astagfirullahaladzim. Ada api di sana, geng. Ada api di sana, geng. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bah, itu apinya makin besar, bah. Kayak ada yang lewat, weh. Kayak ada sesuatu di sana, men. Laporan. Geng, laporan, geng. Laporan semuanya. Satu orang satu laporan, geng. Satu orang satu laporan dulu, geng. Satu orang satu laporan dulu, geng. Kompak, geng. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu orang satu laporan. Gua coba datengin lagi area Banaspati itu, guys. Satu orang satu laporan. Gua coba datengin lagi area Banaspati itu. Gua coba matiin langsung, teman-teman. Satu orang satu laporan. Satu orang satu gi populer aja, geng. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illa hakakan sasbe. Berkabar kalau Bang Iksan. Bang Iksan, makasih Bang Iksan. Oke, gua sambil ke depan ya. Kalian sambil satu orang satu laporan, gua sambil ke depan. Astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'udu sinatu wala nahum. Lahum ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dalladhi yaspahu indahu illa biidnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma hulqaw malaituna bisay'im min ilmihi ila bimasa. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh wala yahuddu hibduhuma wa huwal aliyyul azim. Allahu Akbar. Oke, gua coba samperin ya teman-teman sesuai janji gua. Karena kalian sudah kirim laporan. Gua coba, astagfirullahaladzim, makin gede kan, bah, kata gua juga, bah. Astagfirullah. Kenapa, bah? Kenapa, Bak Iwan? Gue apa-apa. Apa? Yakin? Anda belum waktunya. Kenapa kesini? Saya belum kenok. Kenok won, urung kenok won, aman won. Oh, ini tapi ini gerecep, Mbah. Langsung datang dia, Mbah. Sabar, Bak Iwan. Dia gercep wah, tapi ngerkai gitarane si kepriwe. Anjing, tapi dia gerecep, geng. Bak Iwan mau jagain gua. Kamu itu belum kenok wah. Lah wong ujug-ujug nang jero ki kepriwe ki kliwon masih. Kok kliwon lu wah? Enggak, soalnya Allahu Akbar, dia tahu, Mbah, ternyata Mbah deket api itu jangan dideketin. Oh, dia ngasih tahu gua, tolong jangan deketin api. Bahaya, nanti apinya membesar dan ada sosok genderuwo di sana, paham gua. Paham gua maksud dia, Mbah. Bener, tadi apinya membesar dan ada langsung sosok genderuwo di sini, geng. Ternyata dia ngeri juga, Mbah. Tahu, Mbah, yang bakal terjadi, Mbah. Menyala Bak Kliwon, Mbah. Tapi gua bakalan coba samperin ya, karena banyak yang kirim laporan. Sambil laporan kalian semuanya. Geng. Kalian semua laporan. Satu orang satu laporan, gua samperin ya, please, man. Kalian jangan berhenti laporannya, teman-teman. Gua coba samperin ke depan, oke? Awas, jangan ikut campur urusannya Mbak Kliwon, Wak. Siap. Jangan ikut campur urusannya Mbak Kliwon kamu. Oke, Mbah. Jadi gua jangan ke sana, Mbah.
Jadi gua nggak boleh samperin, Mbah. Itu ada Wawo sama Api, Mbah. Ya mas, cara papa, sidik-sidik pak, Oke. langkah. Oke, Mbah, gua langkah pelan-pelan ya. Gua penasaran, Mbah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha Ya melakukan timik-timik pak, melakukan timik-timik. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Laporan terus laporan, satu orang laporan. Geng, lobnya boleh geng, 19 lob dari 6.200 orang. Cukup 19 orang aja, kirim satu orang satu lob, men. Satu orang satu lob yang gua sematin dari 6.000 yang nonton. Please, 12 orang aja, geng. 19 orang aja, geng. Please, bantu donkan WL kita, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu Akbar. Allah. Siapa lagi? Terima kasih siapa lah. Astagfirullahaladzim. Gue kayak ngerasain ada energi yang kuat. Gue kayak ngerasain ada energi yang kuat di sini, Mbah. Aku nggak tahu, Mbah. Kepala aku langsung pusing di area sini, Mbah. Kepala aku langsung pusing di area sini, Mbah. Guys, hatinya kurang guys, hatinya kurang 18 lagi guys. Yuk guys. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, Ma. 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 Mundur. Ma. Mundur kamu, mundur. Ma. Mundur. Ma. Allahu Akbar. Bakliwan maju, Pak. Allahu Akbar. Bakliwan maju, bakliwan. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bakliwan beneran, Bakliwan. Ternyata kau ngingatin gua di sini, Bakliwan. Menggambar. Maju, Pak. Bakliwan maju. Wan, maju, Wan. Astagfirullahaladzim, Wan. Kenok, Wan. Sabar, Mbah. Gua masih kuat, Mbah. Mbah, sabar. Sabar, Mbah. Gua masih sadar, Mbah. Gua masih sadar. Sabar. Sadar, aman. Tapi Kliwon tak tarik ulur. Tarik dulu, Mbah. Tenang, Mbah. Tarik dulu. Astagfirullah. Wan, mundur dulu, Wan. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu la ilaha illallah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Astagfirullah. Bakliwon. Sini, Bakliwon. Gua kayak kecekik, Pak. Tadi enggak Bakliwon, sekarang Bakliwon lagi. Cekik, Pak. Kayak kecekik, Pak. Astagfirullahaladzim. Allah. Wan, kau apa-apa? Bakliwon kau apa-apa, Kat? Aking ini patahnya dikit, Wan. Tolongin gua, tolongin, we. Tolongin, Bah. Allah. Wan, apinya. Bakliwon apinya dimatiin dulu, Bakliwon. Tolongin gua, Itu Hendrik tolongin, Hendrik tolongin. Itu Hendrik tolongin, Bah. Apinya dimatiin dulu. Tolongin, ya. Tolongin, ya. Tolongin, ya.
Kliwon. Jangan kenapa gua dikepret-kepret eh? Udah belakangmu kuwi ya ora dikepret-kepret wis ya. Aja dikepret raine wae, Hendri aja dikepret kon malah ngepret kon. Kenapa saya dikepret Pak Kliwon? Murimu wis lunga iki. Udah pergi, belakangmu udah pergi. Ini Kok ini dikepret mukanya wae, Hendri kenapa dikepret? Lah tangane ning gulu kon ngepret apane? Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, geng. Satu orang, satu loparan, geng, please, geng. Boleh gak, geng, boleh gak lopnya donin, geng. Lop, donat, mawar, geng. Mawar aja, geng, mawar dulu, geng. Bentar, gua nggak tahu ini Pak Kliwon mau ngapain. Enggak usah ya, Pak ya. Hah? Jangan dinetralisir dulu, Mbah, biarin aja lah. Ini udah enak ini, suasana horornya udah enak nih, Pak Kliwon. Oke, boleh lanjut? Hah? Lanjut. Donkan dulu lah WL-nya, geng. Aing masa lanjut. Setan, boleh teradulit. Lanjut, kalian pengen lanjut gak? Setan radoyan. Kliwon ning kene. Donati aja Wak, donati coba, donati. Kalau mau menyan 10 silakan. 500.000. Kalau mau menyan 10, tambah menyan 10 tensinya 500k, geng. Gak apa-apa ya, geng, kita beneran cari rezeki ini, teman-teman. Jujur ya, kita cari rezeki, geng. Kalau kalian mau gua lanjut, donkan. Menyan 10 Wak, menyan 10 500.000, gaskan. Menyan Aku 10. uji nyali di area sumur kalau berani. Oke, menyan 10. Menyan 10 gua uji nyali di area sumur. Gas, mau? Mau, geng? Gaskan. Kalau- orang baik siapa yang mau? Psikopat yang mau silakan. Yang mau siksa silakan, waktunya sekarang. Pak Kliwon lagi ngapain, Pak Kliwon? Psikopat yang mau siksa Wak Hendri silakan kalian cemplungin ke sumur. Slow. Kenapa, Bos? Bos, kenapa, Bos? Pak Kliwon, tarik semua sosok-sosok makhluk gaib di sini. Tarik, katanya tarik semuanya, masuk. Awas, Pak. Apa? Lari di atas, Cok. Lari di atas, Cok. Bulan. Bukan. Apa? Sosok kemamang tadi lari ke atas. Sosok kemamang. Iya. Ada sosok kemamang, geng. Ada sosok kemamang, geng. Hari ini apel jin kita nggak berani dulu ya, geng. Ini soalnya ternyata di sini ngeri juga, geng. Apel jin hari ini kita skip dulu. Buat besok aja. Nanti aja, geng, ya. Karena kita kecapean kalau apel jin, teman-teman. Ya udah, balik ya. Hah? Balik kamu. Terus aku ditinggalin Rika. Bawakan menyan 10 nih. Katanya mau ngedonin. Bentar Rika. Coba duduk dulu, Rika. Emang ada yang ngedoninnya, Mbah? Ya, Emang ada yang mau ngedonin, geng? Menyan 10, geng. Kalau nggak ada, lop aja 10 biji. 18 biji. Gua lanjut sebentar. Cek Wak, orang baik kita kan langsung to the point Wak. Oke, gua sambil cek ya, teman-teman ya. Oke, cek, Wak. Ini kita challenge menyan, ya, geng. Kalau ada oke, kalau nggak ada nggak apa-apa, teman-teman. Kalau nggak ada nggak apa-apa, geng. Bentar, Rika. Bentar, guys, aku nyalain dulu tethering ya. Bentar. Nyalain tethering kalau ada nge-lag. Sok yang mau ngehantam gua BCO, geng, BCO silakan. Aku kasih waktu sampai 0025. Kalau nggak ada berarti aku anggap nggak ada ya, nggak ada yang mau challenge ya. Sampai 0025, geng. Yuk sambil donkan lop, geng. Loporen yang belum loporen ya, teman-teman. Yang belum loporen please welcome, bantu loporennya, geng. Ya, buat teman-teman tolong dibantu loporennya. Karena ketika kalian mengirimkan loporen, kalian sudah bergabung sama tim kita, geng. Betul. Buat kalian-kalian yang masih melihat layar HP.
Wah. 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 Apa itu? Beb. Wah. Energi kuat geng, mati geng. Mati sendiri. Mati sendiri. Allahu Akbar. Mati sendiri guys. Sorry guys. Apa kowe? Nyong Iya, tiba-tiba mati weh. ngene atuh coba. Masa suara beda. Tiba-tiba mati weh, aneh weh. Bakliwan di sana Bakliwan. Priwes sih. Bang minjem korek coba. Yang bawa korek. Bakliwan minjem korek Bakliwan. Pada sepatunya ambil Mbak Kliwon. Minjem korek. Kemamangnya ambil Mbak Kliwon. Kemamangnya ambil Mbak Kliwon. Lo mau di mana? Sok di sana di kamar. Tadi ada yang mau, wah menyan 10, berani kau nyali gitu ada soalnya. Emang ada yang menyan 10? Enggak nak, gua baru mau cek tadi. Adegle, Bang Degle apa? Adegle apa? Ini menyanyi udah banyak banget, ada yang mau beli nggak? Geng, yuk geng, loporen geng, satu orang satu loporen geng. Ini sama mawarnya donkan dulu, mawar. Pencet dia, pencet. Sorry geng, tadi tiba-tiba mati geng, sorry ya. Kepencet dia, kepencet. Kepencet geng, aing mati geng. Kepencet Badar mau datang, aing kaget. Anjir. Masa ya gue belum on langsung kaget loh, astagfirullah. Nggak ada ya, ini challenge nggak ada ya. Nggak ada. Ada waktu 5 menit lagi. 5 menit. Ini jam berapa emang? 0025, waktu 5 menit lagi. Waktu 5 Gua kasih waktu sampai 0025 kalau nggak ada pergerakan. 45:30. Oke. Setengah 1 sampai jam 1 nanti, ya. Setengah 1 sampai jam 1 karena menyapal jin kita nggak ada teman-teman. Karena kalau sampai menyapal jin nanti Mbak Kliwon lagi yang kena, ya. Apa Won? Apa semua gue? Hah? Apa semua bu? Tapi aman kowe. Aman. Hah? Aman. Pangan bae pangan. Kira ana pergerakan apa kepriwe? Hah? Nggak ada pergerakan. Loporan guys, loporan. Sorry tadi. Nggak ada pergerakan geng, nggak ada pergerakan geng. Nggak ada yang cekrek. Nggak ada. Kita perjalanan masih 2 jam lagi teman semua menuju ke Ini mau challenge nggak guys? Kalau nggak ada, nggak apa-apa guys. Ya Allah. Tadi sorry geng, gua kematiin. Astagfirullahaladzim geng. Pencet. Hah? Pencet apa? Kepencet. Ya Allah. Wah. Rika, priwesi ya Allah. Aku kan lagi musir setan. Minggir kau, setan kau. Malah kaget. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Robi. Udah. Sekarang gak korek. Nggak ada mbak. Yuk kita di sana aja yuk. Hah? Di sana aja yuk. Disapa-sapa. Ya, disapa-sapa aja. Yo geng, kita disapa-sapa aja. Kenapa tadi? Gak tahu kak, tiba-tiba mati kak. Itu kayak bled gitu teman semua. Biasa puzzle lupa. Gak kekontrol kak, tiba-tiba mati sendiri kak. Puzzle itu kan 5 menit teman-teman ya. Wah jangan nutupi menyongwon. Iya. Terpencet kayaknya, terpencet sama saya. Sorry geng, tadi terpencet geng. Padahal lumayan lah penonton lagi 6.000. 69. Iya tadi pas 6.000 kepencet sama aku. Susah geng naikin 6.000 itu geng. Allah Akbar ya Allah ya Karim. Ya. Geng jangan nyepam rek geng.
Jangan nyepam, jangan nyepam. Tolong yang Satu kali aja, Aku satu kali aja. nggak mau, cukup satu kali aja, geng. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Jangan nyepam, jangan nyepam. Yang nyepam langsung di mute aja ya teman-teman. Cukup moderator aja, geng. Yang nyepam langsung mute aja, nggak apa-apa. Ya, kenapa dia yang di-shoot ya? Ini gak ru. Iya, kenapa kita yang di-shoot ya? Kenapa kita yang di-shoot ya? Iya, iya. Aku pulang aja ya. Mu